आसने करी पर तुम्हार पाद तले प्रभु कटिवार आओ तले फेरी आसने करी पर तुम्हार पाद तले प्रभु कटी जुहार आओ तले फेरी आसने करी पर तुम्हार पाद तले प्रभु कटिवार आओ तले फेरी आसने करी पर ताकू गुली ना घेउचे प्रभु दया प्रभु मने पड़ुचे तुमको भूली नहीं है उसे बहु मेरा प्रभु मन पड़ुचे ताकू रखी रखिया प्रभु गलना थकी ए तमे देखुती बाबा प्रभु सुनुती बो ए पाबार लागी मुई रहिते ताकी देखुती बा तुमे सर्वलो बाबा लागी आगे रही जाती तुमे देखुती बा तुमे सर्वलो बाबा लागी आगे रही जाती गुरु दया हेले हारी प्रभु लगी पारे की तुम दया हेले प्रभु नीति संसारो तुम दया हेले हारी प्रभु लगी पारे की तुम दया हेले प्रभु नीति संसारो शपथ करिले सत्य नारायण को निकट रे कहिले हे महाप्रभु आमे विदेश को आसीचु जते बेले भल भाबरे आमे एठी जो काम धंदा करिबा पई आसीचु वाणिज्य करिया को आसीचु आमे वाणिज्य रे उत्तीर्ण हेइ थिबु जते बेले घर को जीवु हजुरे आमे आपन को चल पूजा निश्चय देबु हे ठाकुर निकटरे निवेदन कले जेते दिन पर्यंत एठी आमे वाणिज्य व्यवसाय करिबु हजुरे
ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନାହିଁ ସତ୍ୟପି ବର ଦେଇ ଗଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପୁଅମାନେ ହଜୁରେ ବିଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏନେ ହୋଇଛି କଣ ଘରେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରମର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠ ଫେରି ବାପା ଆସନ ପୁଅ ବାପା କଣ ତୋର ମନେ ନାହିଁ ପୁଅ କଣ ବାପା ସେ ଯୋଉ ରାଜା ଆମ ପାଖରୁ ଆସିକି ହଁ ହଁ 50,000 ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲା ନେଇଥିଲେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ପଇସାଟା ଦେଇନି ଦେଇନି କଣ କରିବା ପୁଅ କଣ କରିବା ବାପା ଅସୁଳି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ପୁଅ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରିକି ପୁଅ ହଁ ହଁ ଏ ଗୁମାସ୍ତା ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ଆସ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ବାପା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିଲେ ହଜୁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ଆସି ଯାଇଛି ହଜୁରେ ଘୋड़ा टप टप चले रे घोड़ा टप टप चले ଘୋଡ଼ା ଟପ୍ ଟପ୍ ଚାଲେ ରେ ଘୋଡ଼ା ଟପ୍ ଟପ୍ ଚାଲେ घोड़ा टप टप चले रे घोड़ा टप टप चले